Johann Kepler je bio nemački astronom koji je početkom 17. veka formulisao čuvena 3 zakona kretanja planeta, a njegove ideje i način razmišljanja utemeljile su ga kao jednog od osnivača moderne astronomije i kao ključnu figuru naučne revolucije. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu govorit ću o tome kako je Kepler došao do otkrića ova 3 zakona i vidjet ćemo šta svaki od njih zapravo govori o kretanju nebeskih tela. Johann Kepler je rođen 27. decembra 1571. godine u malenom gradiću Wilderstadt u Njemačkoj i tokom ranog detinjstva, po sopstvenim rečima, bio je bolećivo i slabašno dete jer je teško preživeo velike boginje, zbog čega je imao slab vid i deformisane šake i prste, ali od malena imao izuzetno bistar um, posebno u sferi matematičkih proračuna. Kada je imao 6 godina, njegova majka ga je odvela na obližnje brdo kako bi posmatrali veliku kometu iz 1577. godine, koja do danas spada u jednu od najsjajnijih u istoriji i koja između ostalog navela čuvenog astronoma Tycha Brahea da zaključi da su komete objekti izvan zemljine atmosfere, a Kepler je bio oduševljen prizorom i odlučio je da posveti svoj život astronomiji. Kada je pošao na univerzitet u Tübingenu tokom 1583. godine, njegova fascinacija astronomijom se produbila kroz mentorstvo profesora matematike i astronoma Michaela Maestlina, koji ga je naučio Ptolemejevim geocentričnim modelom univerzuma, koji je bio utemeljen preko 1000 godina, ali i revolucionarnim Kopernikovim modelom heliocentrizma, koji se pojavio samo par decenija ranije. Kepler je ubrzo postao sledbenik Kopernikovog modela iz teoretskih, ali i iz religijskih razloga, ali mislim da je dobro prvo istaći šta ovi modeli svemira zapravo govore i kako se tačno razlikuju, jer će to biti važno za razumijevanje Keplerovih otkrića. Ptolemejev model svemira pretpostavlja da je Zemlja centar svega i da sve kruži oko nje, ali važno je istaći da to ne podrazumijeva jednostavni koncept gdje je Zemlja u centru, a sve druge planete kao i Sunce kruže oko nje u krugovima centrirani na Zemlju, već je Ptolemejev model bio dosta matematički kompleksniji kako bi objasnio prava posmatranja noćnog neba. Još od antičkih vremena astronomi su uvidjeli da se planete kreću po nebeskoj ekliptici od istoka ka zapadu, ali da povremeno menjaju pravac kretanja, pomerajući se unazad kako bi ponovo nastavile kretanje ka zapadu, i to vam je sigurno poznato jer ste verovatno čuli izraz retrogradni Merkur iz pseudonauke poznatije kao astrologija. Da bi se ovakvo kretanje po nebu objasnilo u okviru generalne filozofije antičkih astronoma, koji su smatrali da se planete kreću konstantnom brzinom u savršenim krugovima, Ptolemeji i drugi astronomi tog doba osmislili su koncept epiciklusa, gdje planete kruže oko jedne tačke, a ta tačka se kreće kroz svemir po savršenom krugu, koji interesantno nije centriran na Zemlju. U Ptolemejevom modelu svemira, Zemlja se ne nalazi u samom centru ovog sistema, već malo pomerena od njega, dok se sa suprotne strane centra orbite planeta nalazi tačka poznatija kao ekvant, koja predstavlja jedinu lokaciju gdje se kretanje spoljne planete, recimo Marsa, dešava tako da planeta prelazi jednake uglove u odnosu na ekvant bilo gdje tokom orbite za jednu jedinicu vremena. Na ovaj način, Ptolemejev model matematički objašnjava kako Mars ima konstantnu ugaonu brzinu u odnosu na ekvant, a pritom se kreće u kružnoj putanji oko centra sistema u epiciklusima, i ovaj model je opstao preko 1000 godina, adekvatno objašnjavajući fenomene poput retrogradnog kretanja planeta i činjenice da se tokom orbite planete udaljavaju i približavaju Zemlji. Ključna stvar koju trebamo izvući iz Ptolemejevog modela je da iako za posmatrača na Zemlji planete zaista izgledaju kao da kruže u krugovima sa epiciklusima, bez imaginarne tačke ekvanta koje je izvan Zemlje, ugaona brzina planeta ne bi bila konstantna kako se smatralo u to vreme i čitav model ne bi funkcionisao. Dakle, ovaj model je imao brojne mane, na primjer činjenica da nisu sve planete savršeno u ravni ekliptike, što dovodi do odstupanja u periodu orbita, ali sama kompleksnost putanja u Ptolemejevim epiciklusima je navela Kopernika da sredinom 16. veka uvidi da postoji daleko elegantniji matematički model koji može da zameni Ptolemejev, ukoliko pretpostavimo da se sve planete umjesto oko Zemlje kreću oko Sunca, uključujući i Zemlju. Ova ideja je dovela do revolucije u astronomiji, ali važno je istaći da i Kopernikov model nije bio savršen, jer kružne orbite oko Sunca u centru također nisu mogle savršeno da objasne kretanje planeta, iako su, na primjer, većinski eliminisale fenomen retrogradnog kretanja kao posljedica perspektive gledano sa Zemlje tokom pomeranja u orbiti.
Kopernikov model je također imao problema da objasni kretanje planeta koristeći savršeno kružne orbite oko Sunca, tako da je Kopernik modifikovao Ptolemejevu tačku ekvanta, tvrdeći da sve planete kruže oko tačke veoma blizu Sunca, a to bi objasnilo promenljivu brzinu planeta u odnosu na Sunce u zavisnosti od pozicije u orbiti. Međutim, Kopernik je također morao da uključi epicikluse, mada znatno manje nego u Ptolemejevom modelu, kao i to da se centar orbita planeta nalazi malo dalje od Sunca, kako bi objasnio promenljivu brzinu planeta koje se kreću u kružnoj putanji, ali njegov model je makar uprostio geometriju sistema i ispravno izmestio Zemlju iz centra Sunčevog sistema i poređao planete po pravoj udaljenosti od Sunca. Krajem 16. veka postojale su različite ideje kako bi se elegantnije mogao rešiti problem promenljivih brzina planeta, a da one ostanu na kružnim putanjama, i na primjer Tycho Brahe je osmislio hibridni model gdje je Zemlja u centru, oko koje kruže samo Sunce i Mesec, dok druge planete kruže oko Sunca. Ali Johann Kepler je također imao sopstvene zanimljive ideje na kojima je radio krajem 16. i početkom 17. veka. Kako je Kepler bio fasciniran geometrijom i konkretno pravilnim polijedrima, kojih ukupno ima 5, došao je na ideju da se relativne udaljenosti orbita planeta od Sunca u heliocentričnom modelu mogu objasniti tako što se ovi geometrijski objekti mogu složiti na sljedeći način. Ukoliko zamislimo da orbita Saturna opisuje krug koji je presek velike sfere i ako u tu sferu ubacimo kocku da njene ivice dodiruju sferu, a unutar kocke ponovo ubacimo manju sferu koja dodiruje stranice kocke, krug koji čini presek ove manje sfere u odnosu na krug koji je presek veće sfere je u razmeri približan razmeri orbita Saturna i Jupitera. Ukoliko nastavimo ovaj niz tako da unutar Jupiterove sfere ubacimo tetraedar, pa zatim u njega ubacimo manju sferu koja dodiruje stranice i tako dalje koristeći dodekaedar, ikosaedar i oktaedar, interesantno je da je odnos krugova koje dobijamo presekom sfera jako blizu odnosa poluprečnika orbita planeta. Kepler je objavio svoje ideje kroz rad poznatiji kao Mysterium Cosmographicum i jedan od kritičara njegovih ideja je bio čuveni astronom Tycho Brahe, ali njih dvojica su uprkos neslaganjima ostvarili komunikaciju pismima tokom 1597. godine, te su diskutovali o filozofiji astronomije tokom narednih godina. Tokom decembra 1599. godine Brahe je pozvao Keplera da bude gost u njegovoj novoj observatoriji blizu Praga i njih dvojica su se upoznali licem u lice 4. februara 1600. godine gdje su se sprijateljili i postali saradnici jer se Braheu dopala Keplerova matematička veština i astronomske ideje, a Kepler je žudeo za Tychovim preciznim astronomskim podacima kako bi testirao svoje teorije. Tycho Brahe je posmatrao noćno nebo golim okom koristeći alate poznatije kao kvadrante i sekstante, ali je bio poznat po izuzetnoj preciznosti merenja položaja nebeskih tela, gdje je čak mogao da primeti uticaj vetra na pomeranje zidova observatorije i na sama merenja, i danas se smatra da su njegova merenja imala grešku od samo 1 do 2 lučne minute od modernih vrednosti. Kako se Kepler vodio filozofijom da podaci i merenja trebaju da informišu teoriju, što je zaista bilo revolucionarno u to vreme, pokušavao je da nagovori Tycha da mu da pristup detaljnim podacima merenja položaja planeta kako bi testirao svoje ideje, ali Tycho je bio tvrdoglav i prvobitno mu nije odobrio pristup svim podacima, ali se složio da Kepler radi na problemu Marsove orbite za koju mu je pružio arhivske podatke. Kepler je uporedio precizne položaje Marsa tokom opozicije iz Braheovih podataka koji su sezali preko 10 godina u prošlost, odnosno tokom trenutaka kada se Mars nalazio u istoj liniji sa Zemljom u odnosu na Sunce, prvenstveno kako bi se eliminisao efekat relativnog položaja Zemlje u odnosu na Sunce i Mars, a sve sa ciljem kako bi pokušao da zabeleži orbitu Marsa u odnosu na Sunce i uporedi je sa različitim modelima kretanja. Međutim, heliocentrični model koji podrazumeva kružno kretanje planeta nikako se nije poklapao sa pozicijama Marsa koje je Tycho izmerio, a kako je Kepler imao poverenja da su Tychova merenja ispravna, posumnjao je da kružne putanje planeta možda nisu pravi način za modeliranje Sunčevog sistema. Nakon godine istraživanja i analize podataka, uvideo je da se podaci o poziciji Marsa tokom opozicije najbolje uklapaju i mogu se objasniti ukoliko je Marsova orbita eliptična, tako da se Sunce nalazi u jednoj tački fokusa elipse, i ovo objašnjenje je postalo poznato kao prvi Keplerov zakon kretanja planeta.
Činjenica da su podaci ukazivali da se planete kreću po eliptičnim putanjama oko Sunca pobila je uvreženu filozofiju o savršeno kružnim putanjama, ali Kepler nije odustao od ideje kosmičke harmonije pa se posvetio problemu brzine planeta tokom orbite, čime je uspeo da eliminiše potrebu za tačkom ekvanta iz Ptolemejevih i Kopernikovih teorija. Vodeći se geometrijom, Kepler je uvideo da linija koja spaja planetu i Sunce zahvata jednake površine elipse tokom jednakih vremenskih intervala, odnosno da kako se planeta približava Suncu ubrzava, a kako se udaljava usporava, što je objasnilo podatke posmatranja na elegantan način bez potrebe za ekvantom i epiciklusima. U svojim proračunima također je primetio matematički odnos perioda orbita planeta sa većom poluosom eliptične orbite i formulisao je treći Keplerov zakon koji glasi da je kvadrat orbitalnog perioda planete proporcionalan kubu dužine velike poluose njene eliptične orbite. Treći zakon suštinski govori da postoji direktna veza između brzine planete u orbiti i veličine poluose elipse, ali Kepler ipak nije uvideo sam fizički uzrok za ovaj odnos, iako je precizno opisao tačne putanje i zakonitosti kretanja, ali 70 godina kasnije Isaac Newton je došao do ideje gravitacije kao sile koja fizički objašnjava Keplerove zakone. Da bismo shvatili koliko su ova Keplerova otkrića bila revolucionarna, dovoljno je istaći da smo u Keplerovo vreme iz antičkih podataka jedino znali za period orbita planeta, relativni odnos perioda orbita, kao izmerene uglove posmatranja lokacija planeta u vremenu, bez znanja o pravoj udaljenosti od Sunca. Koristeći ove informacije, Kepler je uvideo da planete kruže u eliptičnim putanjama uslijed dejstva neke sile nalik na magnetizam, a koja povezuje Sunce sa svim planetama, uključujući i Zemlju, i iako nije pokušao da tačno definiše fizičke zakone ove nevidljive sile, uspeo je da objasni širi kontekst načina kretanja planeta kroz pravila koje su postala poznata kao 3 Keplerova zakona. Gledajući sa današnje perspektive i imajući u vidu da je za podatke jedino imao uglove i pozicije planeta na nebu u određenim vremenskim trenucima iz Braheovih posmatranja, zaista je fascinantno da je uspeo da pronađe koherentno matematičko objašnjenje za ovaj problem, što nije bio nimalo lak zadatak. Međutim, ono što je verovatno najimpresivnije kod čitavog poduhvata jeste činjenica da se usudio da svoje zaključke bazira na podacima, a ne na unapred utvrđenim idejama, čime je jedan od osnivača modernog naučnog metoda koji podrazumeva da nas dokazi upućuju na istinsko stanje svemira, a ukoliko hipoteza ne objašnjava izmerene podatke, onda svakako nije tačna i nije vredna razmatranja. Sam Galileo se također vodio dokazima kako bi formulisao svoje ideje o svemiru i otkrićem Jupiterovih meseca, koji su bili direktna potvrda da postoje objekti koji ne kruže isključivo oko Zemlje, postao je jedan od osnivača moderne nauke koja je našu civilizaciju izvela iz ere misticizma u eru tehnologije. Interesantno je da je sam Galileo potpuno ignorisao Keplerova otkrića o zakonima kretanja planeta i žestoko se protivio ideji o eliptičnim orbitama, ali upravo je sam naučni metod koji su utemeljili i praktikovali obojica postavio osnove za napredak nauke i našeg razumevanja astronomije i svemira. Johann Kepler je umro 15. novembra 1630. godine u gradu Regensburgu u 59. godini, iscrpljen i osiromašen, a posljednje godine proveo je pokušavajući da naplati zaostale zarade iz vremena kada je radio kao carski astronom, ali praveći astrološke karte za bogate plemiće koji su bili voljni da mu za to daju novac, iako sam nikada nije verovao u istinitost astrologije. Njegov grob je kasnije uništen tokom 30-godišnjeg rata, pa se tačna lokacija više ne zna, ali sačuvan je natpis na njegovom grobu koji glasi: "Merio sam nebesa, a sada merim senke zemlje. Duh mi je nebo, telo mi leži u zemlji." Danas je Kepler jedan od najpoznatijih naučnika u istoriji i učinjena mu je velika čast imenovanjem svemirskog teleskopa koji je otkrio hiljade planeta oko drugih zvezda baš po njemu, a njegov naučni doprinos nikada neće biti zaboravljen jer planete vekovima kasnije i dalje poštuju njegove zakone kretanja, čak i one koje kruže oko drugih zvezda u dalekim zvezdanim sistemima. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.